प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम कर ली। भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दे दी। बिलावल का खैर मकदम। वजीर आजम की सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की हिमायत कर दी। 9 में मुल्जिमान को सजाएं देने का मुतालबा। हम फौज के खिलाफ हैं, न तसादुम चाहते, वाजे कर दिया। 8 फरवरी के बाद किसी ने राब्ता न किया, खान का एतराफ। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हलफ उठा लिए। मरियम नवाज की काबीना में लाहौर के वज़रा ने गलबा पा लिया। जनूबी पंजाब से 2 वज़रा शामिल। विफाकी काबीना की तश्कील में हुकूमत ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। वजारत खजाना के उम्मीदवारों ने सींग फंसा लिए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसमें आज के प्रोग्राम पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक खाकवानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा IPP हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, टू स्टार्ट विद, सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है आज, और ये राय दी है जिसमें एक इतराफ़ किया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस का जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था। अब ये जो राय जो 44 साल बाद आई है और इसमें एक इतराफ़ है कि इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये पाकिस्तान के 1-2 इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसमें जुडिशरी उसमें से अच्छे नंबर 1 पे है या 2 नंबर पे है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जितनी भी बुनियादें कानूनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे हिलाई हैं, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। और इन्होंने जो भुट्टो साहब के साथ ज्यादती की उसमें उनको सजा तो होनी थी, क्योंकि वो अबेटमेंट का केस तो बनता था उनके खिलाफ कि मसूद महमूद जो उनका उस वक़्त का एक गुंडा तंजीम बनाई थी भुट्टो साहब ने, और उसके वो हेड थे और वो पुलिस अफसर थे और वो बन गए उसके। उन्होंने हमला तो कराया नवाब अहमद खान पर, उसके अंदर तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि कानून जो भी कहे, लोगों की आवाज़ और लोगों का हर चीज़ का इल्म होता है। ये कमाल है हमारे पाकिस्तान की कौम का कि ये हर चीज को समझते हैं और जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और उन्होंने वो किया, मगर चूंकि वो खुद मौके पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपने हाथ से कोई हथियार नहीं चलाया, तो नवाब मोहम्मद अहमद खान की जो सजा बनती है उनके कत्ल की, वो सजा कई सालों की कैद बनती है मगर फांसी नहीं बनती। और इन्होंने सियासी फैसला किया और ज़ियाउल हक के कहने पे किया, और लिहाजा वो उस वक़्त उनको जो मौका मिला उन्होंने वो नुकसान कर दिया। पाकिस्तान का एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा वजीर आज़म आज तक फिर पैदा नहीं हुआ। पढ़ा लिखे की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेटेड एट बर्कले एंड ऑक्सफोर्ड, दोनों दुनिया की मशहूर तरीन वहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। फिर इंटरनेशनल चीज़ों पे बहुत एक वो रखते थे, अबूर रखते थे इंटरनेशनली। फिर उनका एक सबसे बड़ा एक और बड़ा काम था कि उन्होंने फौज के साथ कभी मिलके 70 का इलेक्शन नहीं लड़ा। 70 का इलेक्शन उन्होंने अपने जोर बाजू पे लड़ा और उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2 नंबर दूसरी पार्टी मैं मानता हूँ कि वो जो वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थे, मगर ओवरऑल पाकिस्तान में वो नंबर 2 थे। मगर उन्होंने कयूम खान जो कि उस वक्त या के बड़े मंजूर नजर थे, उन्होंने उनके साथ मिल के इलेक्शन नहीं लड़ा और फौज के मंजूर नजर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने एक जबरदस्त कामयाबी की। वो फिर कामयाबी ईस्ट पाकिस्तान के टूटने से वो गड़बड़ हो गई
مگر انہوں نے ایک یہ کمال ہے، پاکستان کا کوئی آدمی یہاں فوج کی معاونت کے بغیر آج تک کسی کو حکومت نہیں ملی. اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ZAB کو ملی، اور وہ اس میں ہی اسٹینڈز آؤٹ ان دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. باقی لوگ جو بنے، میں نام نہیں لیتا، وہ سب میرے جیسے ہی تھے. وہ ہر وقت منظور نظر رہنا چاہتے تھے طاقتور لوگوں کا. تو انہوں نے پرورش بھی پائی، لوگوں نے حکومتیں بھی کی 2 3 دفعہ، وہ علیحدہ چیز ہے. مگر یہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے کہ انہوں نے پھر صرف 51 سال کی عمر تھی، کیونکہ بھٹو صاحب کی جو تھی نا ڈیٹ آف برتھ، وہ میرے خیال میں 1928 ہے، اور یہ 79 میں ان کو پھانسی لگایا تو ہی واز 51 ایئر اولڈ اونلی. 51 سال کی عمر تھی. آپ دیکھیں کہ تو اس کے کیا مطلب ہے، کیا کچھ کیا پاکستان کے لیے انہوں نے. ان کے اندر ایک کمال کی اچھائیاں بھی تھی، اور ان کے اندر جو تھا نا سندھ کا وڈیرا پن وہ بھی تھا. اس کے اندر ان کو نقصان ہوا کئی جگہوں پر. انہوں نے وڈیرا پن کے اندر اپنا ان کا اسٹیچر انٹرنیشنلی اور نیشنلی کمزور ہوا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی، اتنے ظرف والا آدمی، اتنی چیزوں میں وہ پھر چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں میں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ان کا یہ جو دوسرا پہلو تھا وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. مگر اوور آل بھی تو انسان کی ایک ہے نا، اگر آپ کسی کا دیکھتے ہیں تو اس کو اوور آل نمبر میں تو وہ مل جاتے ہیں ایکسیلنٹ نمبر. مگر ان کا یہ پہلو بھی ضرور تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں وڈیرا پن ان کا موجود تھا. ہمارا ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی صاحب کا بڑا تعلق تھا. میرے گھر پہاڑی تشریف لائے، فارم پہ رہے. ان کے بیٹی تھی، ان کے ساتھ زیادہ نہیں کوئی تعلق رہا. ان کے بیٹے پر ہوں اپنا مرتضیٰ بھٹو میرے گھر آتے تھے، لاہور میں رہتے تھے. جب میں ادھر جاتا تھا لاڑکانہ یا کراچی میں، مجھے اپنے گھر ضرور ٹھہراتے تھے. اور گھر میں اتنی میری عزت تھی کہ کوئی کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ گھر کا کوئی اور آدمی ہمارے ساتھ آ کر انٹرفیئر کرے یا موجودگی میں اجازت لے کے نہ آئے. یہ میری عزت تھی ان کے گھر میں. پھر ان کے بیگم صاحب اور ان کا ہم نے دونوں کیس بھی لڑے. جب ان کو مرڈر کیا گیا ان کا کیس ہم نے لڑا اور پٹیشن بھی کی. اور اپنا ناصر صاحب کا جو بنا تھا اسپیشل ٹریبیونل، اس میں میں اور رشید صاحب مرحوم ہم پیش ہوئے. پھر ان کا جو مرڈر کیس تھا اس کی FIR ڈالنے کے لیے بھی ہم گئے، اور ہم نے وہاں ان کی جیل میں ٹرائل ہوا تھا کراچی، وہاں پر بھی ہم نے کھڑے ہو کے ان کے چیزوں کے بارے میں گواہی دی. اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے بیگم صاحب کے ساتھ آج بھی تعلق ہے. تو یہ 4 جنریشن ہیں، 4 جنریشن ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے. تو آج انہوں نے فیصلہ کیا. یہ ہمیشہ فیصلہ جو کرتے ہیں نا یہ جج صاحبان، یہ ان کی عجیب طبیعت ہے کہ جو اچھا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیر سے کرتے ہیں، جو برا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جلدی کرتے ہیں. ان سے کبھی کوئی اچھائی کی ہم نے توقع نہیں رکھی، اور انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. جو پاکستان لیول کے کیسز ہیں نا ان میں انہوں نے ہمیشہ آرمی ٹیک اوور کو بھی ہمیشہ وہ دی، اپنی قبول کرایا، لوگوں میں ججمنٹ ان کے حق میں دی. انہوں نے کبھی اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جہاں ان کی تعریف کی جائے. اور یہ بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو سلیکٹ بھی کیا جاتا ہے اور اچھے لوگوں کو پیچھے کیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ایک نقصان ہے جو ہماری قوم کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. انہوں نے جو مارشل لا کے رجیمز آئیں، انہوں نے 2 نمبر کے لیڈر پیدا کیے. جو 1 نمبر کے لیڈر تھے وہ بیچارے پیچھے ہو گئے.
1958 में उन्होंने एब्दो लगा दिया। जितने अच्छे लोग थे, साहिब हैसियत लोग थे, उनको पीछे कर दिया। जो 2 नंबर 3 नंबर के लोग थे वो हमेशा फिर आगे करते रह गए। तो इसलिए ये उनको साथ मिल के ही जज शबान करते रहे हमेशा, और अब भी वही कुछ हो रहा है। और अच्छा खान साहब, आपने बड़ा अपने फीलिंग्स शेयर किए हैं, क्योंकि ZAB के साथ आपका, आपकी फैमिली का, आपके भाई का बड़ा पुराना ताल्लुक, फिर आपका मुर्तज़ा भुट्टो साहब से बड़ा ताल्लुक रहा, आप उनकी पार्टी में शामिल रहे, उनके साथ रह के स्ट्रगल हुई। बेनज़ीर भुट्टो साहब से आपका उस तरह का, या नुसरत भुट्टो साहब से नहीं रहा, वो अपनी जगह पे। आपने अभी 2-3 बातें की, एक जुडिशरी से गिला किया, तो क्या ये चीज़ आज हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये जो रेफरेंस था, ये आया था उन जरदारी साहब के दौर में, आया था 2009-10 में मेरा ख्याल है, या उसके बाद भेजा गया था। तो उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने भारी पत्थर उठाने से इनकार कर दिया था। उनके बाद कोई मतलब 5-6 और चीफ जस्टिस है, सब ने इसको टच नहीं किया सर, वो लाइक इट और नॉट, लेकिन एटलीस्ट एक बेंच ने हेडेड बाई काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने इस भारी पत्थर को उठाया। ना सिर्फ उठाया बल्कि उन्होंने इस पे एतराज़ात भी हुए, तनकीद भी हुई कि आप एक क्यों कंट्रोवर्शियल एक चैप्टर इसको दोबारा रीओपन कर रहे हैं, अपने जजेस के खिलाफ क्यों एक चार्जशीट आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इससे नाम बुरा होगा, इससे इंसाफ का नाम ख़राब होगा, समझा जाएगा हम जजेस जो हैं हम ये सही फैसले नहीं करते। अभी आपने खुद भी सारी बातें बताई, तो कांट वी अप्रिशिएट ये करंट जो ये हमारा बेंच है जिन्होंने ये फैसला किया है कि एटलीस्ट उन्होंने कहा एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुई थी, इनजस्टिस हुआ था, और पूरी कौम या पीपल्स पार्टी वट एवर जो भी हैं वो पिछले ये 44 साल से इसमें ये जख्म जो है ना ये रस रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पे हीलिंग की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट इट कि इवन आफ्टर 44 ईयर्स उन्होंने कुछ ना कुछ जुर्रत तो दिखाई है, भारी पत्थर तो उठाया है काजी फैज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात आपकी सही है। और चूंकि अब वो जो अफेक्टीज हैं जो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा काजी साहब चूंकि एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने हिम्मत दिखा के एक फैसला इस तरीके से किया है। सर 8 जजेज और भी हैं, ये पूरा बेंच था, अगर मैं गलत है 9 मेंबर बेंच था सर, और काजी साहब अकेले नहीं थे, 8 जजेस और भी थे सर। काजी साहब ने उनको चुना होगा ना जनाब, जो जज शबान है, उन्होंने अपना एक ट्रिब्यूनल बनाया। मगर बाकी हजरात का भी मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने बुरे फैसले थे उनको जल्दी जल्दी कर देते हैं, जो अच्छे फैसले होते हैं वो उनको हमेशा देर से करते हैं। मैं तो ये उनकी सबकी बतौर एज पिछले 75 साल में जो हमारे यहाँ जुडिशरी का काम रहा है वो यही रहा है। और उन्होंने आज अगर इस तरह का किया है, आप बताएं ना, ये एक हिस्टोरिकली तो एक चीज है कि मगर जिनका नुकसान होना था वो हो गया, जिनकी एक और बात बताएं सर, अभी आपने बात की कि जुडिशरी ने कभी भी सही टाइम पे अच्छे फैसले नहीं किए। मैं मतलब क्योंकि आपके पूरे केसेस, आपका मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, आपके स्ट्रगल का मैं विटनेस भी हूँ, मुझे पता भी है, सो आई कांट रेजिस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप 2 बड़े केसेस लेकर गए थे, 2 बड़े केसेस, और दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आपके स्टांस को अपहेल्ड किया, आपको वो जस्टिस दिया जो आपकी प्रेयर सही मानी गई। एक आपको याद होगा रेलवे गॉल्फ क्लब, उसमें 3 आर्मी के जर्नल्स है, वेरी पावरफुल जर्नल्स, उनके खिलाफ आप लेकर गए, पिटीशन लेकर गए, फैसला हुआ, और आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और आपकी पिटीशन के हक में फैसला हुआ सर, नंबर 1। अभी पनामा केस में आप उसके ये सबसे ज़्यादा बनाने में, इनिशिएट करने में, ले जाने में, वो मुझे पता है सारा आपने कराया, वो केस भी आपके हक में हुआ। तो एटलीस्ट या 22 या अगेन 24 करोड़ लोगों में से आपके तो 2 फैसले आपके हक में आए हैं जो आप पिटीशन लेकर गए थे, इंपॉर्टेंट पिटीशन। आपको तो कम से कम थोड़ा सा कुछ % तो को राजी होना चाहिए था, मुतमिन होना चाहिए जुडिशरी से। मैं ना हूँ, 24 करोड़ लोग और ना हूँ, लेकिन आपके केसेस में तो उन्होंने आपको इंसाफ दिया सर, जैसे आप चाहते थे वैसे फैसले हैं। आपकी बात यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि जो केस हम लेके गए और उसमें उन्होंने इंसाफ किया, हालांकि उस वक्त की हुकूमत इस चीज़ों के खिलाफ थी, क्योंकि उसमें एक एक्स कोर कमांडर भी थे शामिल, एक फेडरल मिनिस्टर भी थे, एक सेक्रेटरी रेलवे भी थे जो कि फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो उन्होंने उनके खिलाफ होते हुए उनका केस उन्होंने हमारे हक में किया और उनकी
ہمیشہ اس وقت عزت بھی ہمارے دل میں ہے، اس میں عزت محکمے میں بھی اور سارے پاکستان میں بھی ان کی عزت ہے. میں تو کیس لڑنے والوں میں سے تھا نا. اصل تو عزت تو ان کی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی بھی پاکستان میں انصاف ہوتا ہے، تو ان کی عزت میرے سے زیادہ، میری تو کاوش تھی مگر عزت ان کی بھی بڑی ہوئی کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا. آپ بھی وہاں اس کیس میں گواہ تھے اور آپ نے بھی، آپ کی کنٹریبیوشن بھی تھی. بلکہ میری سٹوری تھی اسی پہ سوا موٹو ہوا تھا، سپریم کورٹ نے لیا تھا اور میں سویا ہوا تھا، آپ نے مجھے فون کر کے اٹھایا تھا کہ ایکسیلنسی تشریف لیں، سپریم کورٹ بلا لیے. اب مجھے آج تک یاد ہے 2012 سم تھنگ آپ نے مجھے سوتے اٹھایا تھا سویرے سویرے کہ جناب تشریف لیں، چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں، آپ کی خبر ہے، آپ کی سٹوری آئیں، ذرا یہاں اس کا دفاع کریں، جسٹیفائی کریں. تو میں نیند میں اٹھا، بھاگا دوڑا، میں پیش ہو گیا تھا سر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. میرا خیال 12 سال پہلے کی بات ہے. افتخار چودھری صاحب نے جی سر، افتخار چودھری صاحب تھے جی. اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ کیس چلتے رہے اور 2-3 بینچ سے چینج ہوئے، 2-3 چیف جسٹس چینج ہوئے، پھر جا کے فیصلہ ہوا اور وہ فیصلہ ابھی تک سارا. اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ایموشنز بڑی ساری باتیں کی، وی ریسپیکٹ یور ایموشنز کنسیڈرنگ جو کچھ بھی ہوا. عمران خان صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ جناب کے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے اسی طریقے سے جیسے وہاں پہ دی گئی تھی، امریکہ میں دی گئی تھی CCTV کے ذریعے. تو خان صاحب نے کہا جناب بالکل جو کور کمانڈرز کی کل پریس کانفرنس وہ تھی، ساری پریس ریلیز تھی، اس کو انڈورس کیا ہے. تو خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں ریڈ لائن ہوں، اور وہ 9 مئی کے واقعات کہتے تھے جو مجھے گرفتار کرے گا، میرے اوپر کوئی ایکٹ کرے گا تو لوگ ریئیکٹ کریں گے. آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے کہ یکدم خان صاحب نے ایک نیا ٹوسٹ لیا ہے اور اب وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا جی فوج بھی میری ہے، ہم تو کبھی فوج کے خلاف ہی نہیں رہے. یہ کوئی درمیان میں کوئی رابطے ہونا شروع ہوئے یا خان صاحب کو لگ گیا ہے کہ اب مزید اسٹرگل فائٹ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یوز لیس ہے، حکومتیں بن گئی ہیں، وزیر اعظم آ گئے، الیکشن چلے گئے، سزائیں ہو گئیں، تو فردر کچھ نہیں ہونا، دوبارہ آرمی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. ہاؤ وڈ یو سی دیٹ سر؟ انہوں نے بات کی ہے اس طریقے سے، یہ اگر تھوڑے سے ان کے صلاح کار کوئی عقل والے ہوتے تو یہ نوبت بھی نہ آتی، اس سے پہلے چیزیں ہو جاتی. اور انہوں نے ان کے ساتھ 2018 والی جو کمانڈ تھی انہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی ان کو یہاں تک پہنچانے میں، اور انہوں نے ان کو امداد کی اور ان کی اپنی وجوہات ہی تھیں مگر انہوں نے ہیلپ کر کے ان کو حکومت میں 4 سال چلایا. اور یہ پھر ان کی جس طرح عادت ہے یہ ناراض ہو جاتے ہیں ہر بندے سے اور ہر بندے کو اپنا سب سروینٹ اپنے آپ ان کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا تو کام ہی یہی تھا، میں جو کہہ رہا تھا یہ ٹھیک تھا. تو اس قسم کا ان کا رویہ ہے. اور یہ آج اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے. ان کو کسی نے یا سمجھایا ہے یا ان کو خود سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا اور الٹا آپ نے خان صاحب ایک بات اور ہے سر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے انہوں نے ان کو کچھ کوئی وجوہات بھی ہوں گی اس بات کی. یہ ایسے کلین چیٹ دینے والے طبیعت ان کی ہے نہیں. اس نے کیوں کہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو نظر آ جائے گا، آپ کو بھی باقی لوگوں کو مشاہدہ جو ہے وہ ہوگا، اس کا ریئیکشن آ جائے گا. کیونکہ ان کے اوپر الزام جو ہے نا اس کو تو کئی لوگ مانگ رہے ہیں کہ کمیشن ہو جو 9 مئی کو دیکھیں کہ جی وہ کئی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے خود کرایا، آگے سے یہ ہوا، وہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں تو ان کے جتنے رشتہ دار اور واقف تھے وہ سارے کور کمانڈر کے گھر لاہور کی طرف گئے تو تھے. اب یہ کہنا کہ جی وہ کس وجہ سے گئے تھے، اندر نہیں جانا تھا، انہوں نے باہر سے کرنا تھا، مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیزیں ہیں بس ہم ہمیشہ بچپن میں اگر جوانی میں، بچپن تو نہیں جوانی میں جتنے بھی یہاں پر جلسے ہوتے تھے وہ موچی گیٹ ہوتے تھے، پھر وہ آگے مال روڈ پر، پھر وہ چلے گئے ان کے ہوتے ہوئے پچھلے کئی سالوں میں لبرٹی چوک، یہاں تک ہی جلسے جلوس رہے اور اپنا مال روڈ پر بھی چیرنگ کراس تک جلسے ہوتے تھے، پھر اسمبلی تک آ گئے. تو اس طریقے سے یہ 3-4 جگہ ہوتے. آج تک کسی نے یہ جو کور کمانڈر کے گھر کی طرف
आज तक मैंने देखा नहीं, किसी को सुना नहीं कि वो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए वहां इकट्ठे हुए हों, जिनमें उनके बड़े अच्छे भले उनके क्लोज सर्किट के जो लोग थे वो वहां मौजूद थे। अच्छा, लास्टली सर आपका फायदा उठाया जाए आपसे उसका, यहाँ पे एक गैर मामूली एक रेजोल्यूशन पेश की गई हाउस में, असद कैसर साहब और बाकी उनके सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो पीटीआई के हैं मोस्टली, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब और बाकी लोगों को रिहा किया जाए, इन पे केसेस ख़त्म किया जाए। मेरी मेमोरी में तो नहीं आता कोई इस तरह का कभी माजी में रेजोल्यूशन जो है पेश की गई हो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या कोई और भी, कोई आपको याद पड़ता है कि इस तरह की कभी रेजोल्यूशन पेश की गई हो कि कहा गया हो, और उस हाउस में जिसमें अक्सरियत भी नहीं है उनकी, जिसके लिए हुकूमत का साथ होना ज़रूरी है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर देखते हैं कि क्या मतलब हो सकता है? ये आपकी जो है ना असेसमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगती है। मैं भी इसको सोच रहा था कि इन्होंने इस किस्म का, ये लोग जो है ना जो बड़े क्लोज होने की कोशिश करते हैं, वो इस किस्म के काम करते हैं असेंबलियों में आकर कि उसको ये पॉलिटिकल जो वो होते हैं ना कैदी, सियासी कैदी, उनके बारे में लोग कहा करते हैं कि जी फलां को मौका मिलना चाहिए, उनकी अपना ट्रायल जो है वो एक्सपेडाइट करनी चाहिए ताकि वो अपना हाँ या ना उनके बारे में कानूनी तौर पे जो फैसला हो। मगर ये कभी नहीं कहा गया कि लोगों को रिहा किया जाए अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो फिर ये एक अपने देखें अब वो अपने लीडर के लिए क्या करें। उन्होंने इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट आई है कि हैरान कौन सपोर्ट आई है। मैं तो जनरल इलेक्शन में एक दोस्त की खातिर फिरता रहा हूं और मैंने देखा है और मैंने उनको कहा कि आपका हिसाब किताब नहीं बन रहा। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल 70 की पेश गोई है और यहाँ चुप हैं लोग, मगर ये अपना हक पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सही हक इस्तेमाल करते हैं। हर दफा जो उनके जहन में होता है, दिल में होता है ना, ये लोग हमेशा बाहर निकल के यही फैसला करते हैं जो उन्होंने इस दफा भी किया और सन 70 में भी उन्होंने किया। बाकी जगहों पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, मगर उनके जो पाकिस्तान के वोटर के अंदर जो दिल है ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना मीडिया चेंज कर सकता है। उनके दिल में जो चीज होती है वो सिर्फ चुप करके अंदर वोट डाल आते हैं और उससे आया हो जाता है। ये अब लोग चाह रहे होंगे कि भाई क्योंकि हमारा इतना वोट बैंक में सर्ज आ गया, इतना जबरदस्त अब है, तो हम भी अपने लीडर के लिए कोशिश करें। असल में तो कोशिश होनी चाहिए कि उनके जो केसेस हैं उसको परसू करके उनको डे टू डे बेसिस पे उनको बरी कराएं, फ्रॉम द इल्जाम जो उन पे लगा हुआ है उससे बरी कराएं, बजाय इसके कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें कि जी आप हमें छुड़वा दें। ये तो कोई बात नहीं, कोई पार्लियामेंट ने उनको तो नहीं कैद कराया ना जरा, तो पार्लियामेंट से पहले हुकूमत थी और उन्होंने या उनको किसी इदारों ने उनके खिलाफ केस किए हैं तो जल्दी करा दें, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। कितनी देर लगती है? 10-12 विटनेसेस होंगे और इमरान खान के खिलाफ जो पेश होंगे तो उनको जल्दी फैसला हो सकता है। उनको ये कहना कि पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो तो ये तो एक सियासी असर सूख इस्तेमाल करने वाली बात है ना। बहुत शुक्रिया सर जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू की, उसमें कुछ राब्तों के हवाले से भी बातचीत की, वो क्या गुफ्तगू थी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना की फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।